s'est rappelé des bons moments du championnat d'Europe. Et après, sur le terrain, il y avait des petits sourires. Et après, j'ai pas eu le temps de le voir après le match. Là, on a eu le temps de voir votre premier but. Chacun met les buts à sa manière. Là, vous sentez bien le coup. Hein. Nabil Dirar va lever 2 fois la tête. Le ballon est légèrement dévié par Sylvain Armand et vous flairez bien le coup au deuxième poteau. Action collective, Moutinho, Bosquilla, la talonnette de Cario. Et puis Moutinho qui va vous servir pour le triplé, votre premier triplé de votre jeune carrière. Ouais, on voit que c'est Moussi qui fait un cadeau, clairement. Il m'offre ce but, je l'en remercie et ouais, c'était une belle action collective. Silva i on też czekał na piłkę, ale zgranie do Kyliana Mbappé Lotena i to jest gol na 1-0. W 7 minucie otwiera się worek z bramkami bardzo szybko. To nawet jeszcze szybciej niż w tym spotkaniu na Stade Saint-Symphorien, co pokazuje nam, że dziś ten wyrok to jest Mbappé Lotin, pędzi już Falcao, Mbappé Lotin schodzi do środka, Mbappé Lotin 3-0, 20 minuta pogromu, ciąg dalszy. I to była akcja w stylu Thierry'ego Henry, naprawdę coś pięknego, no. Kylian Mbappé Lotin ma takie umiejętności. Teraz przy piłce. Bosquilla, Kylian, czy będzie hat-trick? Tak jest! 4-0, 50 minuta. I kolejny gol Kyliana Mbappé Lotena. To jest jego mecz. Thierry Henry powiedział ostatnio o Kylianie Mbappé Lotenie, że jest do niego podobny, mają takie same usta i twarz. To... O, Di Maria, Mignolet, Mbappé! Jest 2-0! 61 minuta, no ta piłka spadła mu jak z nieba, jak gwiazdka z nieba, spadła mu na głowę. No czasem po prostu trzeba czuć, trzeba wiedzieć, gdzie się ustawić. Może za chwileczkę może być z tego 4. gol. Kylian Mbappé, ale prędko, ale szybkość wykonania tej akcji. Brawo! Kylian Mbappé, 4-0. Nic dodać, nic ująć, naprawdę. To wszystko było zrobione w takim tempie. Paryż klepie i... Lepszy od nich zespół. No dzisiaj tak się gra. Kylian Mbappé na 5-0. To jest niesamowite. To inna galaktyka po prostu. Co ma kontakt z piłką, to kończy golem. To jest niemożliwe. 14 minuta, okazja i jest 1-1. Ale szybka odpowiedź, stały fragment. Kurzawa. Bruno. Bardzo źle. Wrócił Kylian Mbappé. Powiedziałem Mbappé, tak. Nawet trudno go sfaulować taktycznie, widzieliśmy. Bruno miał problemy. Mbappé, prawa, lewa, pole karne, gol! 3-1. Drugi gol Kyliana Mbappé. To pokazuje, jakby możliwości szybkościowe są bezradne momentami. Nie są w stanie nawet się zasekurować, nie są w stanie... Do spotkania, prostopadłe zagranie w pole karne, jeszcze Neymar, Mbappé! Gol na raty, ale nie dał już rady Antony Lopez i zrobiło się na koniec 5-1. Hat-trick Kyliana Mbappé. Plus bramki Neymara, Sarabi. Neymar, Mbappé, le 1-2 entre les deux, double 1-2. Oh là là. Le double 1 de Neymar Mbappé. Ça fait but, ça fait 2-0 pour le PSG. Oh là là, attention ce ballon. Oui, la moindre erreur, la moindre incartade, et il y a la punition derrière. C'est Félix Eboa qui... Pressé par Cavani, va prendre des risques, ça profite à Kylian Mbappé qui s'offre un doublé. C'est la déroute là pour Guingamp, ils n'y sont plus les Guingampais. Neymar, 6-0. 6-0, des doublés pour Neymar, pour Mbappé, pour Cavani. Draxler avec Cavani, quel bon ballon encore. Cavani qui offre le triplé à Kylian Mbappé, c'est un concours entre les trois de la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar.
Dortmund avec Kylian Mbappé qui va aller défier Lustig en 1 contre 1. Kylian Mbappé, le premier passement de jambes, il cherchait Petit Pont, le contre est favorable pour Kylian Mbappé. L'éclair de génie signé Kylian Mbappé qui vient débloquer une situation bien délicate jusque là pour l'équipe de France. Il fallait un éclair. Eh bien, il est venu de Kylian Mbappé. Bravo. Что они лупят друг друга по ногам. А дело в том, как мне кажется, что... Опасный удар! 2-1! Монако! Мбаппе! Значит, все-таки не в первом тайме рановато, а в первые 35 минут. Ну и человек. Этот форвард установил рекорд Монако как самый молодой забивший за эту команду, побив достижение предыдущее принадлежало Тьерри Анри, между прочим. Один момент. Бернардо Силва прострел и гол! И гол Кильян Мбаппе забивает на 8-й минуте. Должен был забить секундами раньше. Вряд ли это... Peut décaler sur Thomas Lemar. Le centre de Lemar. Le but. L'ouverture du score. Kylian Mbappé là, la réception. Chanceux. Réception de ce centre. Quel contre monégasque. Ouais, et chanceux. Monaco qui a loupé un penalty il y a 2 minutes ouvre le score. Lemar fait beaucoup d'efforts. Hein, Oui. Allez, Voilà, allez. Mbappé qui est venu chipper ce ballon. Kylian Mbappé face à Burki. Oui. Le 3 buts à 1. Il a jailli le jeune homme. Magnifique. Il a jailli le jeune surdoué. Kylian Mbappé le doublé. Quelle classe. Comme contre City, Kylian Mbappé. Mendy, la première grosse accélération. Il enchaîne avec la frappe, c'est repoussé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour le premier but, pour le 1-0. Après un peu plus de 2 minutes et demie de jeu. Quelle offensive de Mendy, le revenant absent du match aller. À Kylian Mbappé, là, ça devrait être... Di Maria qui lance Kylian Mbappé. Mbappé face à Boubacar. Et le but. Premier ballon de Kylian Mbappé. Premier ballon et but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà un garçon qui sait changer un match et qui le fait sur son premier ballon. Раньше было еще британское дерби Сларьянова. Опасно, 2-1. Кильян Мбаппе, судя по всему, приносит 3 очка Пари Сен-Жермен в матче, в котором все могло повернуться совершенно иначе. От сельских хозяйств до местных отделений банков. Опасно! И Мбаппе забивает 3-й мяч, который снимает все вопросы абсолютно. Пошел, Мбаппе берет отскок, бьет и гол! Наконец Мбаппе забивает с 4-й попытки во втором тайме. Ударил по отскочившему мячу, попал в стойку. Сейчас очень здорово, агрессивно действует парижане в чужой штрафной площади. Прострел и пас. И вот, пожалуйста, все игры в сезоне не меньше 3. Кильян Мбаппе 3-0. Пари Сен-Жермен. Невероятная команда. Просто не подразумевается. Это и так понятно всем. Мбаппе бежит за хит-триком и оформляет этот хит-трик. 4-0. Кильян Мбаппе. Он забил 3 с передачи Неймара. Не имеет возможности забить. И не пошел за покером. Мбаппе отдал передачу. Или все-таки покер? Все-таки покер. Кильян Мбаппе забил 4. 5-0. Пари Сен-Жермен уничтожает Лион. Вот под эти разговорчики о том, что Лион